कौन करचु रुटी से ये रुटी ना पूरी झाड़ खराब डालमा पूरी पुणी मेथी पूरी केतरा टाइम 7:40 राति ना सकाळ सकाळ तू कौन करती वो खाऊची खाऊची पूरी खाऊ पिऊ कौन है पियो पूरा गाधी पिले ये रेट टा कौन सिंदूर अरे 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 नाई पुणी ऑन करनी नहीं कि पळेला गोटे मो गाले रे गोटे कौन सिंदूर लागी मु देखुची से नहीं कि दौड़ुची पूरी रात में फेली पाइले मक्का टंका बुल फेलुले से हाँ तो पूरी है जे खाई साइलानी गोटे चोरे की नहीं की कह दोनु कौन गोटे चोरे की नहीं खाई साइलानी नाई बा हां बा देखी पिहुर कोन मिसी खाइलु एठी पूरी गोटे पइला ओ कि फुलुची हां पूरी के फुलुची बेलून भलिया एवं मम्मी आउट आने गलानी पूरा नहीं गला ये की तेल देखी येलो तेल पूरा येलो सोरेश तेल ना कौन ये देख बेलना काटी काटी से भी येलो से ना येलो हो गलानी आ के पूरी तो आउट पूरी बेबी खाइबो बेबी हाय बेबी टेंगे टेंगे गलू टेंगे 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 कौन कौन पूरी दे देंगे गलू टेंगे टेंगे ना जा हेटी पूरी से नहीं गलानी खाइबो अबे बसिकी देखो तू केते पूरी हो जाइलानी पूरी अच्छी सेडे डालमा देखंतु टेस्टी डालमा मटन देखंतु पूरी गाधी देखंतु एम पूरी खाइबु हैं आ के खाई नांती पूरी को डालमा ओ कि टेस्ट खाइबो ना कोन मेथी पूरी को फुन डालमा कोड सिखु छु ए फोन देखु छु एरा सिखु छु मीठा है मीठा हाँ देखो धक्का है जीवो पीबू मीठा देबे हैं टिके नहीं खाली पार्टी मीठा करे पार्टी मीठा करे में हेली एथिरे केते कैलोरी सेथिरे केते कैलोरी ये 200 अच्छा पूरी रे केते कैलोरी गोटे को 80 हां अच्छी अच्छी ना नंबे हाँ मु जाउची खाइबी ओह कि टेस्ट एमे कौन बस बेसी भल लाउची तीन जण कुहू तू खाइलु हैं पिंपुड़ी केमती हैला फाइनली बसिकी गेम फुचंती मैंने केही भी एपर्यंत उठी ना एमाने उठिले चा बसेबी ना बसई देबी चा कब तो फुंडी ये करदेली पवन बाजी जीव काले ओ टेस्ट अभी तो खाइबू
ଖାଇଲାନି ନା ନାଇଁ? ଶାଗ ଖାଇଦେଇ ସେ ଗଲାନି। नहीं नहीं बोले तू तो खाई दे कर्मा ଡାଲମା ଦେବି? मम्मा अपने जाओ अपने जाओ ଅଧା ମାଛ ପୁରା ଛାଣିକି ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ବାକି ଏସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିକି ଗୋଳା ହେବ। ହଁ ତୁ ଖାଇଲୁ, ପୁଅ ନେଇକି ଦେଲା। ଦେଇଛି ଦେଇଛି ଯାଇକି ଖା। ତୁ ପତଲାଟା ଖାଇବୁ, ପୁଅକୁ ମୁଠାଟା ଦେଇଦେବୁ। ଯା ଯା ଖାଇବୁ, ଯା ଯା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଅଛି ଅଛି, ଯା। ତରକାରୀ ଏପଟେ ଏଇଟା ଛଣା ହେବ ପକୋଡ଼ା, ପଖାଳରେ ଖିଆ ହେବ ମାଛ ପକୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଟିକିଲି ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଏ ଝାଳରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ପୁରା। ଯିଏ ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାତଟାକୁ ଭାବିଛି ଖୋଲିଦେବି, ଖୋଲିଦେଇକିରି କାହିଁକି ଏ ହାତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି? ହାତ କରିଦେବି। ଏ ନାଇଁ ନା ହାତୀ କାନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ? ହଁ ହଁ ହାତୀ କାନ। କିଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ଘରୁ କିଏ ବାହାର କରି ରକ୍ସ, ଯାହା ରକ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମିଳିଗଲା। ତାର ଶୋଇଛି ଆଉ କ'ଣ? ସେଠି ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପାଣି ଯେମିତି ପାଣି ଦଉଛି ନା, ପାଣି ଯେମିତି ଜାଗାରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରେଇଲି ଟିପିନି ଏ ବୋଉ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖରାରେ? ଝାଳ ବୋହିକି। କାଲି ଏଇଠି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଢାଳିଛି। ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଗାଧେଇ ପଇଲେ ମୁଁ। ସେଇଥିରେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଖାଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେବି ଯଦି। ଆଇଲା ପକେଟ କଲର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେବ କଲର ପକେଇଲେ। ଦେଇଦେବା। ସବୁତକ ଛଣା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳର ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ପଡ଼ିବ, ଖିଆ ହେବ। ଖରା ହେ ଭଗବାନ, ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସେମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଦି ହାତ ଜାଡ଼ି ଜାଡ଼ି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ତରକାରୀ ହେଲା, ବାଢ଼ିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିଛୁ, ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କହିବାକୁ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇକି ଖାଉଛି। ଖାଇଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ଟେଷ୍ଟି। ଯା ସବୁ ତକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଳେଇ ଦେଲା। ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ, ହେଇ ହେଲା। ଏ ବୋଉ ଇଏ ପୁରା ବରଫ। କେତେ ଲୋଭ ସାଡେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି। ଏଇଟା ବରଫ, ଏଇଟା ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଦେଖିନି, ଏଇଟା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି। ତା ସାଇକେଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଚାଲିଲେ ଦେଖେ